I evo sad ću iseći da vidimo kako on izgleda iznutra. Vidite kako je veoma mekan. Samo od žitarica. Odličan hleb. U činiju stavljam 230 g ovsenih pahuljica. Zatim stavljam 20 g mlevenog lanenog semena, 20 g čija semenki, 20 g susama, 50 g semenke bundeve, 30 g semenki suncokreta, 20 g ljuspice psilijuma. Psilijum nemojte izostavljati jer je on za beskvasna testa. Kašičicu soli i 500 ml tople vode. Pa ću sve ovo sada izmešati i umesiti. I na kraju ću činiju prekriti sa folijom i ostaviti tako 20 minuta da sve lepo ovo nabubri. I evo nakon 20 minuta stajanja kako izgleda testo, a ovdje imam pripremljene tegle. Sa njih ću skinuti ove gume, treba će nam za kasnije, pa ćemo ih pripremiti. Tegle ću premazati sa uljem i koristite tegle sa ovako širokim otvorom da možete kasnije da izvadite hleb. Premažite tegle sa svih strana, tako i drugu. I zatim ću sipati testo u podmazane tegle. Ovako pritisnete i idete, ali ne punite do vrha, nego do polovine tegle. I kad sam napunila tegle, ostavit ću ih još 10 minuta da odstoje na sobnoj temperaturi. I evo nakon 10 minuta stajanja premazat ću vrh testa sa uljem. I tako ću i drugu teglicu. Zatim ću vrh tegle obrisati, da može kasnije lepo guma da nalegne i da se to lepo zatvori. Rernu uključite na 200 stepeni da se dobro ugreje. A tegle stavljamo na hladnu rešetku ili pleh od rerne i nosimo da se peče 70 minuta na 200 stepeni. I evo nakon 70 minuta pečenja hleb je gotov. I sad ću staviti zaptivne gume koje sam držala u vreloj vodi. Stavila sam ovu jednu gumu i sad ćemo zatvoriti teglu. I tako idemo i sa drugom. Ovako pripremljene tegle ostavite da se postepeno ohlade. Kad se ohlade, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Ja ću sačekati da se jedna ohladi, pa ćemo kasnije otvoriti da vidimo kako je ono ispalo. Evo, tegle su se potpuno ohladile i sada ću jednu otvoriti. Vidite kako je poklopac dobro zatvoren, povukao vakum, nećete lako otvoriti. Morate da se pomognete sa nožem, polako. I sad ćemo izvaditi hleb. Evo ga. I evo sad ću iseći da vidimo kako on izgleda iznutra. Vidite kako je veoma mekan. Samo od žitarica. Odličan hleb. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!